बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेइस्म सुब्हानहू कि जिसने हमें हवासे खमसा अता किए और अशरफुल मखलूक़ात के शर्फ से मुशर्रफ किया। मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम शुरका एहतजाज, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की मुनासबत से मुझसे पेशरो मेरे मोहतरम अहबाब जो स्टेज पर आए, और बिलखसूस बहुत ही मुख्तसर मगर बहुत ही नबे अंदाज में डॉक्टर साजिद साहब ने आज के दिन के ऊपर रोशनी डाली। इसके बाद मैं नहीं समझता कि आज के दिन के हवाला से कोई लंबी चौड़ी बात आपके सामने रखी जाए। मोहतरम अहबाब, दुरुस्त कहा डॉक्टर साजिद साहब ने कि आज के दिन तारीख के धारे को बड़ी बेरुखी, बड़ी बेदर्दी के साथ तब्दील कर दिया गया। तारीख का वो धारा जो बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेजी के साथ चल रहा था, जम्मू कश्मीर के मजलूम महकूम अवाम जो जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, डोगरा महाराजा के खिलाफ जिन्होंने अपना आलम बगावत बुलंद किया था, वो जो शख्सी राज के खिलाफ लड़ रहे थे, जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, इस्तेसाल के खिलाफ, महकूमी और गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे, आज के दिन बड़ी बेरहमी के साथ उस वक्त का कबायली जथा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ज़ेरे सरपरस्ती दाखिल होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और दुरुस्त कहा डॉक्टर साजिद साहब ने कि तारीख के धारे का रुख मोड़ दिया गया। वो जंग जो कौमी आज़ादी की बुनियादों पर लड़ी जा रही थी, वो जो अपने तशख़्ख़ुस की बहाली की जंग थी, जो अपनी पहचान की जंग थी, जो अपने रियासती वसाइल के ऊपर कब्जे की जंग थी, अपने इख्तियार की जंग थी, उसे मजहबी मुनाफरत में तब्दील कर दिया गया। ये बड़ी शर्मनाक तारीख है, ये बड़ी दर्दनाक, बड़ी अज़ियतनाक गुफ्तगू है। अगर इस बात को देखा जाए कि वो कबायली जथा जब बारामूला में दाखिल हुआ, जब मुजफ्फराबाद से दाखिल हुआ, उसने मुजफ्फराबाद के अंदर जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की, तारीख आज भी उसके ऊपर शर्मिंदा है, पूरी तरह से शर्मिंदा है। मेरे मोहतरम अहबाब, मुझे कहने दीजिए कि 22 अक्टूबर 1947 को तारीख आज भी मातम करा है उस बर्बरियत के ऊपर जो कबायली जथे ने वहां पर की। लोगों को गाजर मूली की तरह काटा गया, जो बाज़ाहिर लोगों को ये टास्क देकर भेजा गया कि डोगरा की फौज के खिलाफ कबायलियों ने जंग लड़नी है। वहां पर मकामी लोग बगावत पर आ चुके हैं, उनकी मदद के लिए कबायली जथा जाएगा। वो कबायली जथा जब दाखिल होता है, लोगों के गले काटे गए, इस इफ़्फ़त माओ बहनों बेटियों के गलों से, उनके बाजू से जो जेवरात थे छीनने के लिए, उनके जिस्मानी अज़ा को पूरी तरह काट दिया गया। और उसके बावजूद किस कदर शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान और उसके हाशिया बरदार आज भी ये राग अलापते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत के लिए उनके शाना बशाना खड़े हैं। किस कदर शर्म की बात है जब वो ये कहते हैं कि हम अखलाकी हमायत जारी रखेंगे,
ہم سیاسی حمایت جاری رکھیں گے, ہم سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. ارے بابا کون سی سیاسی حمایت, ارے بابا کون سی سفارتی حمایت, ارے بابا کون سی اخلاقیات کی بات کرتے ہو؟ تمہیں اخلاقیات کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ تمہارے لوگوں نے, اس قبائلی جتھے نے میری عزت ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گردنیں کاٹ دی, ان کے کان کاٹ دیے, ان کی ناک کاٹ دی, ان کے بازو کاٹ دیے, اس لیے کہ ان کے بازو کے اوپر طلائی زیورات تھے, ان کے کانوں میں جو بالیاں پڑی تھی وہ سونے کی تھی. آپ لوٹ مار کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے جموں کشمیر کے قومی سوال کو, جموں کشمیر کے قومی مسئلے کو, جو جموں کشمیر کے اس وقت کے عوام اپنی مدد آپ کے تحت ڈوگرا مہاراجا کے شخصی راج کے خلاف اس جدوجہد کو منظم طور پر آگے بڑھا رہے تھے. لیکن جب رخ تبدیل ہوا تو ریاست جو شخصی ریاست تھی, جہاں یہ تصریح کر لیجئے کہ وہ ریاست کوئی انڈیپینڈنٹ ریاست نہیں تھی, وہ ریاست کوئی اقتدار اعلیٰ کی حامل ریاست نہیں تھی, وہ راجواڑہ تھا ایک, جو شخصی راج تھا ڈوگرا مہاراجا ہری سنگھ کا, جو وفادار تھا انگریزوں کا. اس شخصی راج کے خلاف, اس راجواڑہ شاہی کے خلاف جموں کشمیر کے عوام اپنی جدوجہد کو منظم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. آپ نے جموں کشمیر کو, جموں کشمیر کے لوگوں کو, جموں کشمیر کی تاریخ کو, جموں کشمیر کی تحریک آزادی کو پوری طرح سے مسخ کیا. آج آپ کی زبانوں سے سیاسی حمایت کے الفاظ, اخلاقی حمایت کے الفاظ, صفات کی حمایت کے الفاظ ہمارے لیے باعث شرم ہے, تمہارے لیے بھی باعث شرم آنا چاہیے. میرے محترم احباب, ہم ہر سال 22 اکتوبر کو ہم یعنی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہر سال 22 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور پوری جموں کشمیر کی عوام کو اس تاریخ سے روشناس کرانے کی صحیح کرتے ہیں. اگر 22 اکتوبر جموں کشمیر کی تاریخ میں نہ ہوتا, 22 اکتوبر کا یہ خون آشام واقعہ رونما نہ ہوتا, تو جموں کشمیر 3 حصوں میں تقسیم نہ ہوتا. ہندوستان, مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہندوستان اس کے باوجود جموں کشمیر کو ہڑپ کرنے کے در پہ تھا, لیکن جو بظاہر موقع دیا گیا وہ پاکستان کی طرف سے دیا گیا. یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان نے جموں کشمیر کے اندر جب قبائلی لشکر داخل کیا, اسے بنیاد بنا کر 26 اکتوبر کو وہ جو ایکسیشن ڈیڈ ہوتا ہے, اس کے نتیجہ میں 27 اکتوبر کو ہندوستان کی ظالم اور جابر قابض افواج اپنے ناپاک قدموں سمیت جموں کشمیر کی دھرتی کو لالہ زار کرتی ہے, آج تک لالہ زار کر رہی ہے. 1 لاکھ سے زائد جموں کشمیر کے شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, لیکن غلامی کی وہ سیاہ رات ہے جو طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے. میرے محترم احباب, ہم نے ہر سال 22 اکتوبر کو راولہ کوٹ کے اسی چوک میں کھڑے ہو کر سامراج اور اس سے کماشتوں کو, ان کے حاشیہ برداروں کو یہ پیغام دیا ہے, بڑے واضح اور راشگاف الفاظ میں دیا ہے کہ تمہاری یہ جو گناؤنی گٹیا حرکتیں تھیں, ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جا رہے ہیں, ہم اپنا مقدمہ لے کر جائیں گے. ہم اپنی آنے والی نسلوں میں, ہم اپنی آنے والی نسلوں میں اس شعور کو ان کی رگوں تک اڈیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم ان کے ضمیروں پر دستک دے رہے ہیں, ہم انہیں یہ باور کروا رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر, اس کی تقسیم کی بنیادی وجہ پاکستان کی اشرافیہ کی, پاکستان کی افسر شاہی کی, پاکستان کی بیوروکریسی کی, چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی تھی, چاہے وہ سول بیوروکریسی تھی, پاکستان کی سیاسی ایلیٹ تھی, وہ جموں کشمیر کی تقسیم کی بنیادی ذمہ دار. میرے محترم احباب, آج ہی کے دن یعنی 22 اکتوبر 2024 کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ
रावला कोट के जहीर चौक में खड़े होकर गासबर काबज अफवाज को, उनके हाशिया बरदारों को 22 अक्टूबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान करती है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर एनएसएफ जो कोठी की तरफ मार्च कर रही थी, पुरअमन मार्च कर रही थी, यौम स्याह मना रही थी, उन्हें गड़ी लपटा के मुकाम पर भारी फोर्सेस लगाकर रोक दिया गया। बदतरीन तशद्दुद किया गया लोगों के ऊपर और यहाँ पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से इस अमल की भरपूर मजम्मत करता हूं कि ये जो मुजफ्फराबाद के हुक्मरान तबकात हैं, ये जो जी हजूरी कर रहे हैं इस्लामाबाद वालों की और अपने ही लोगों के ऊपर लाठियां बरसाते हैं, अपने ही लोगों पर गोलियां चलाते हैं। मेरे मोहतरम अहबाब, मुझे कहने दीजिए कि 22 अक्टूबर का ये 22 अक्टूबर नहीं बल्कि अक्टूबर का पूरा महीना जम्मू कश्मीर की तारीख के अंदर बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां लाया। वो मनफी भी है, वो मुस्बत भी है। हमने उस कबायली यलगार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, हमारे दोस्तों ने आवाज बुलंद की और उनके ऊपर पाकिस्तान के हाशिया बरदारों ने, ये जो मुजफ्फराबाद का रूलिंग क्लब बैठा है, ये जो मुंशी बैठे हैं इस्लामाबाद वालों के, उन्होंने लाठी चार्ज करवाया हमारे एनएसएफ के दोस्तों के ऊपर। हम भरपूर मजम्मत करने के साथ साथ ये जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद इशराफिया बैठी है, उन्हें मुतनब्बे करना चाहते हैं कि बाबा आप आग से खेल रहे हो, ये बच्चों का खेल नहीं है। आपने बदतरीन आमरीत जहां पर मुसल्लत कर रखी है, यहाँ तहरीर और तकरीर की आजादी नहीं है, आप जमहूरियत के राह गलाते हो। मुझे कहने दीजिए कि 22 अक्टूबर जो हमारी तारीख में एक स्याह दिन की हैसियत रखता है, उसी 22 अक्टूबर को जब कबायली जत्थों ने लूट मार का बाजार गर्म किया, जम्मू कश्मीर की तारीख के दायरे को मोड़ दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों का कत्ल और खून किया गया, उस बदतरीन सिलसिला को जारी रखते हुए 13 मई को मुजफ्फराबाद के मकाम पर इन्हीं लोगों की इमाम के ऊपर जो मुजफ्फराबाद के लूले लगड़े हुक्मरान तबकात हैं, इनकी रजामंदी के साथ, इनकी इमाम के साथ 3 नौजवानों को पाकिस्तान रेंजर्स ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उनका जुर्म क्या था? वो आटा सस्ता होने की मांग कर रहे थे, वो बिजली बिलात पर नाजायज टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज थे, वो हुक्मरान तबकात की नाजायज मराद के खिलाफ सरापा एहतजाज थे, वो सरापा एहतजाज थे कि हमें बुनियादी इंसानी हकूक हमारी दहलीज पर मुहैया किए जाए। वो सरापा एहतजाज थे कि ये जो 53 का टोला मुजफ्फराबाद के अंदर बराजमान है, ये जो मुसल्लत करदा लोग हैं, ये हमारे बुनियादी इंसानी हकूक को गस्ब करके अपने इस्लामाबाद के आकाओं की जी हजूरी करने में मसरूफ अमल है। हमें इनसे नजात दी जाए, हमारे जो बुनियादी रियासती वसाइल हैं उसके ऊपर हमें कब्जा दिया जाए। वहाँ 3 नौजवानों को पूरी तरह से गोलियां फायर करके कत्ल कर दिया गया। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, नौजवान वहां कत्ल किए गए, लेकिन उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं होने दिया गया, एफआईआर का इंदराज नहीं होने दिया गया। दोस्त से, धांधली से, लालच से लोगों के जमीन खरीदने की कोशिश की गई। और आज भी वो लोग, वो जो शोधा के लवाहिकीन हैं, अपने प्यारों के खून को, अपने प्यारों की लाशों को, अपने प्यारों की जिंदगियों को तरस रहे हैं। उनका खून इन जालिम हुक्मरानों के हाथों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ उन्हें नहीं आ रही। वो मुकदमा कहाँ दर्ज करवाएं?
कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही। मेरे मोहतरम अहबाब, हमने अवामी हकूक तहरीक में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया लोगों को शऊर पहुंचाने में, लोगों को बेदार करने में, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने जब लोगों के ज़मीरों पर दस्तक दी, जब लोग सोए हुए थे, ख्वाब गफलत में बुरी तरह सोए थे, आप लोगों के घरों में गए, आप लोगों के दर पे गए, आपने लोगों के ज़मीरों पर दस्तक दी, लोग बेदार हुए, लोगों ने अपने हकूक इन हुक्मरानों से छीन कर लिए। हमारी जुज़वी कामयाबी है लोगों, ये जो आटा सस्ता हुआ, ये जो बिजली सस्ती हुई, ये हमारी जुज़वी कामयाबी है, ये हमारी कुल्ली कामयाबी नहीं। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड सिर्फ यही नहीं था कि हमें बिजली सस्ती कर दी जाए, आटे पर सब्सिडी दे दी जाए। हमारा प्राइम मुतालबा ये था, हमारा बुनियादी मुतालबा ये था कि ये जो मुजफ्फराबाद के लूले लंगड़े हुक्मरान तबकात हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है मुजफ्फराबाद के अंदर, तहसील इलाके के अंदर, इन्हें जो मराद दी जाती है, ये जो साबिक वज़ीर आज़म है, ये जो साबिक सदूर है, ये जो पेंशनें लेने वाले वज़रा हैं, ये जो पेंशन लेने वाले साबका MLA हज़रात हैं, इनकी सारी मराद खत्म करो। हायर जुडिशरी में जो जजेस को बेतहाशा तनख्वाहें मिलती हैं, बेतहाशा मराद मिलती हैं, वो नाजायज मराद खत्म करो। उन मराद को हुक्मरान तबकात ने छेड़ा तक नहीं, उसके ऊपर अभी तक गुफ्तगू तक नहीं की गई। और गुफ्तगू क्या चलती है ताकत के ऐवानों में कि जी हमें इस कमेटी को, हमें इन लोगों को जो अवामी हकूक तहरीक लेकर निकले थे, हमसे गलती क्या हुई? ये कौन कहता है? जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं ना कि इंतहाई सियासी नाबालिग छोटे छोटे बच्चे जो गवर्नमेंट में बैठे, आपके हल्के के करीब का भी है जो गवर्नमेंट में बैठा है, जो पता नहीं मशीर है क्या है, कहते क्या है कि जी हमने शुरू में इन्हें कुचल देना चाहिए था, हमें इनके सरों को शुरू में कुचल देना चाहिए था, ये तहरीक हमें इब्तदा में खत्म कर देनी चाहिए थी। अब ये तहरीक हमारे सर से गुजर गई है, अब हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। कहते हैं क्या पीती और क्या पीती का शोरबा, बातें देखो इनकी, शर्म नहीं आती इन बेगातों को। लोगों से वोट मांगने के लिए जाते हैं, लोगों से बरादरी टबर कबीले के नाम पर, नामनाद तरक्की के नाम पर लोगों से जब वोट मांगने के लिए जाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती जब वही लोग सड़कों के ऊपर निकले, हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज थे। किस लिए? हमारे बुनियादी जो इंसानी हकूक है हमें मुहैया करो, हमें बिजली सस्ती दो, हमें आटा सस्ता दो, ये मराहत खत्म करो, ये जितने नाजायज टैक्सीज खत्म करो, अशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी बहाल करो। ये मुतालबात और मुंतखब नामनात मुंतखब नुमाइंदों की लैंग्वेज क्या है कि हमें इन्हें शुरू में ही कुचल देना चाहिए था। इन्हें इससे पता क्या चला कि वो लोगों को उनके बुनियादी हकूक नहीं देना चाहते, वो लोगों को सस्ती बिजली नहीं देना चाहते थे, वो लोगों को सस्ता आटा नहीं देना चाहते थे, वो लोगों की किसी बात को तरखोरे अतना नहीं समझते थे। अब जब बिजली सस्ती करवाई गई, जो आटा सस्ता करवाया गया, ये उनके गले में हाथ डालकर बाहर निकाला गया वो लुकमा जो लोगों के हिस्से का था, जो गरीब आवाम के हिस्से का लुकमा था, जो ये चोर डाकू लुटेरे हड़प कर रहे थे। जब वो छीना गया तो उसको क्रेडिट लेने के लिए नामनाद प्राइम मिनिस्टर और ये वज़रा लोगों के पास जाकर बातें क्या करते हैं, हमने बिजली सस्ती करवाई, हमने आटा सस्ता करवाया, और कुछ ऐसे नौसरबाज क्रेडिट भी उनको देते हैं कि जनाब वजीर आजम आपने ये आटा सस्ता करवा दिया, आपने बिजली सस्ती करवा दी, ये क्रेडिट आपको जाता है। मैं पूछना चाहूंगा आपकी वसादत से, जम्मू कश्मीर के तमाम गैरतमंदों से कि जो 11 मई को निकले, जो 12-13 मई को निकले, जो मुजफ्फराबाद में इकट्ठे हुए, अरे बाबा अगर बिजली सस्ती हुई
اگر آٹا سستا ہوا تو مظفر آباد کے 3 نوجوانوں کے خون نے سستا کیا. وہ گولیاں جو ان کے سینے پہ لگی میرے لیے آپ کے لیے بجلی سستی کروا گئی. وہ جو نوجوان سینے وہ جو بڑھاپے کے سہارے والدین سے چھن گئے وہ میرے لیے آٹا سستا کروا گئے اور ان حکمران طبقات کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر گئے. میرے محترم احباب، ہمارا مطالبہ صرف یہی نہیں کہ ہمیں سبسڈائز آٹا چاہیے، ہمارا مطالبہ اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ یہ جو جیسے کہا خالد صاحب نے کہ ہم یہ جو جتنی بھی کرپشن کے یہاں دروازے رکھے گئے، یہاں لوٹ مار کے جتنے دروازے رکھے گئے، یہ جو 12 ممبران اسمبلی مظفر آباد میں بیٹھتے ہیں جو پاکستان سے منتخب ہو کر آتے ہیں اور جیتنے والا ووٹ کتنے لیتا ہے 200 250 150 اور آ کر جو پریویلیجز انجوائے کرتا ہے، شرم نہیں آتی ان بے شرموں کو کہ وہ 150 ووٹ لے کر آتے ہیں اور وہ سیاسی رشوت کے طور پر 12 حلقے رکھے گئے پاکستان میں. ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں، ہماری اگلی تحریک جہاں سے چلی ہے، ہم نے جو پہلے بھی شروع کی ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہماری تحریک کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ ہم ان 12 جعلی نامزد ممبران اسمبلی کے خلاف ان کی جو کوٹا سسٹم ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہماری اگلی جدوجہد اس سسٹم کے خلاف ہوگی جو 12 چور پاکستان سے مسلط کیے جاتے ہیں اس کے خلاف ہوگی. ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہوگا، ہمارے جدوجہد کا اگلا نقطہ یہ ہوگا کہ ہم جو مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر ملازمتوں میں کوٹا ہے، 65 کے مہاجرین، 47 کے مہاجرین، 71 کے مہاجرین، 98 کے مہاجرین، 89 کے مہاجرین، ان کا کوٹا مختص کیا گیا ہے. ہم اس کوٹے کے خلاف بھی اپنی جدوجہد منظم کریں گے. ہم میرٹ کی پامالی کے خلاف جہاں تک ہو سکا ہم میرٹ کی پامالی کے خلاف اپنی جدوجہد کو منظم کریں گے. ہم عوام میں گئے تھے، ہم عوام میں جائیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے، ہم لوگوں کے ضمیروں پہ دستک دیں گے کہ یہ جو 12 ممبران اسمبلی پاکستان سے منتخب ہو کر آتے ہیں یہ لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے لیے، یہ سیاسی رشوت کے طور پر، یہ نوسر بازی کے طور پر مظفر آباد کی اسمبلی میں بٹھائے جاتے ہیں. ہم نے اس کے خلاف لوگوں آپ متفق ہو اس بات سے کہ یہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے، ڈائریکٹ لوگوں کو منتخب ہو کر آنا چاہیے. یہ پاکستان کے مہاجرین یہ ڈیول پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں، یہ مہاجرین پاکستان میں بھی پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں، ان کے حلقوں میں بھی، وہاں کے صوبائی نمائندوں سے بھی، وہاں کے نیشنل نمائندوں سے بھی، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، وہاں سے بھی برات انجوائے کرتے ہیں. اور تیسرا یہ جو رکھا ہے انہوں نے اڈا مظفر آباد کا، جہاں سے بھی پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں. ہماری جدوجہد اس کے خلاف ہوگی. اور پھر ساتھ ساتھ جو دوسری بات میں نے کہی تھی کہ یہ جو ملازمتوں میں کوٹا ہے، یہ جہاں کے پڑھے لکھے، یہاں کے باصلاحیت نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے، اس کے خلاف ہم نے جدوجہد منظم کرنی ہے. ہم اسکولوں میں جائیں گے، ہم کالجز میں جائیں گے، ہم یونیورسٹیز میں جائیں گے، ہم سیاسی پارٹیز کے پاس جائیں گے، ہم چوکوں اور چوراہوں میں اپنا علم بغاوت بلند کریں گے. ہم اپنے اس پیغام کو لوگوں تک لے کر جائیں گے کہ یہ بھی بدماشی کا ایک گڈھا ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے. کسی صورت سے کوٹا سسٹم آگے نہیں چلنا چاہیے. میرے محترم احباب، بات کی محترم خالد صاحب نے گرین ٹورزم کے نام پر ہمارے سیاسی مقام پر قبضہ، اور آج تک آفیشلی یہ نہیں بتایا گیا، پبلکلی یہ نہیں شو کیا گیا کہ گرین ٹورزم کمپنی ہے کس کی. ہمیں تو پتا ہے، ہم جانتے ہیں
کہ گرین ٹورزم کمپنی پاکستانی فوج کی ہے، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو سیاسی مقامات پر قبضہ کرنے کے لیے بنائی گئی، گلگت بلتستان میں قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان لوگوں نے جوتے کی نوک پر مار کے انہیں بھگایا وہاں سے۔ اب یہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور میری شنید یہ تھی آج سے 2 ماہ قبل کہ مظفر آباد کے اندر یہ کوئی زمین ہائر کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، لیز پہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم مظفر آباد کی انتظامیہ کو، مظفر آباد کے مجاوروں کو، ہم مظفر آباد کے منشیوں کو کہ جو آپ پارا والوں کے بھی غلام ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد والوں کے بھی غلام ہیں، وائٹ ہاؤس ہے ایک مظفر آباد کے اندر، اس کے بھی غلام ہیں، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ ارے بابا، کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو کہ اگر کوئی زمین لیز پر گرین ٹورزم کمپنی کو دی گئی تو ہم اسی زمین کو گرین ٹورزم کمپنی کا قبرستان بنا کے دم لیں گے، ہم ایک قدم بھی سے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اپنی زمینوں کو کسی طور پر گرین ٹورزم کمپنی کے پاس نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی زمینوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ گزشتہ 70 سالوں سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا استحصال ہوا، بدترین استحصال ہوا۔ اب مستقل قبضے کے نام پر، اور یہ لسٹرنا میں ہو بھی چکا ہے کہ وہاں پر آرمی نے لسٹرنا میں ایک ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے جو نامنہاد صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، کہ کہیں بھی کوئی گیسٹ ہاؤس پبلک پلیسز کے اوپر، سیاحتی مقامات کے اوپر اگر آرمی کے کنٹرول میں ہوگا، گرین ٹورزم کمپنی کے نام پہ ہوگا، تو اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، کہیں پر مارا ماری ہوتی ہے، کسی قسم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار گرین ٹورزم کمپنی ہوگی، اس کے ذمہ دار یہاں کا ڈی سی ہوگا، یہاں کا ایس پی ہوگا، یہاں کا کمشنر ہوگا، یہاں کا ایم ایل اے ہوگا، یہاں کا منسٹر ہوگا، یہاں کا نامنہاد پرائم منسٹر ہوگا، یہاں کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ ہم کسی صورت گرین ٹورزم کمپنی کو اپنے جموں کشمیر کی پاک اور پوتر زمین کو ایک منٹ کے لیے بھی ان کے ناپاک قبضے میں جاتا نہیں دیکھ سکتے اور نہیں جانے دیں گے۔ میرے محترم احباب، بہت سارے مطالبات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، کس چیز پر بات کی جائے؟ آخر میں جو آپ سے گزارش ہے کہ آپ منظم رہتے ہوئے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھتے ہوئے، جموں کشمیر کے باغیرت لوگوں کے پاس اپنا پیغام پہنچائیے کہ آپ جو باغیرت ہو، جو جموں کشمیر کا درجہ اول کا شہری کہلانے کے دعوے دار ہو، آپ نے جو موجودہ عوامی حقوق تحریک ہے اس کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے۔ آپ نے اس تحریک کے مطالبات کی منظوری تک، وہ مطالبات سارے کے سارے منظور ہونے تک عوامی حقوق تحریک کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ہمارے مسائل اتنے ہیں کہ اگر ساروں پر بات کی جائے تو شاید کئی گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ آپ اپنے ہاسپٹلز کی حالت دیکھ لیجئے، اپنے کالجز کی حالت دیکھ لیجئے، اپنے سارے ڈپارٹمنٹس کی حالت دیکھ لیجئے، اپنی عدالتوں کی حالت دیکھ لیجئے، اپنے تھانوں کی حالت دیکھ لیجئے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی حالت دیکھ لیجئے، ایگریکلچر دیکھ لیجئے۔ کہیں پر بھی میرٹ کی آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی، کہیں پر بھی کام جیسے کیا جاتا ہے نہیں کیا جا رہا، بد انتظامی ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، نوسر بازی ہے۔ میرے محترم احباب، ہمیں اپنے سکولوں میں، جیسے ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں ایک طالبہ کا واقعہ ہوا، پورے پنجاب اور سندھ سے تمام کالجز یونیورسٹیز کے بچے اور بچیاں سڑکوں کے اوپر سراپے احتجاج تھی، اور پاکستان کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا؟ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں، بچی مر گئی،
कहते हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। क्यों सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं गई लोगों को? क्यों लोगों को हकायक से रोशनास नहीं करवाया गया? लेकिन बदकिस्मती के ये ऐसे घिनौने वाक़यात पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में भी माजी में रिपोर्ट होते रहे। लेकिन जो मुझे दुख है जिस बात का, जो अफसोस है जिस बात का, कि हमारे तलबा अगर रावलाकोट के अंदर जो पुंछ यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, अगर वही सड़कों के ऊपर निकल आए इस जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, इस मारामारी के खिलाफ, इस हरासमेंट के खिलाफ, तो कोई वजह नहीं कि वो अपने सारे मुतालबात मनवा के दम लेंगे। एक इंतहाई बर्निंग इशू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा। अरबाब इख्तियार जो यूनिवर्सिटीज के बैठे हुए हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इंटरनल मार्किंग सिस्टम है, ये बुराई की बुनियादी जड़ है। जब तक इंटरनल मार्किंग सिस्टम खत्म नहीं होगा, ये ब्लैकमेलिंग का धंधा दिन ब दिन अरूज पे जाता जाएगा। बच्चियां ब्लैकमेल होती रहेंगी, बच्चे ब्लैकमेल होते रहेंगे। मैं अपने तलबा से कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के तलबा से और पिलमो पूरे तलबा से, चाहे वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं भी रखते, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि खुदारा निकलिए। हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आपके शाना बशाना खड़े होंगे आपके हकूक की इस तहरीक में। इंटरनल मार्किंग सिस्टम जो लानत है मौजूदा तालीमी निज़ाम में, इसके खिलाफ आप सड़कों के ऊपर निकलिए, हम आपका साथ देंगे। और जब तक ये इंटरनल मार्किंग सिस्टम खत्म नहीं हो जाता, आप अपनी क्लासेस का बॉयकॉट कीजिए। कौन आपको एक्सपेल करेगा यूनिवर्सिटी से? किसी एक को नहीं करेगा, हजारों की तादाद में स्टूडेंट सब निकलेंगे तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया मजबूर हो जाएगी और लोगों का, बच्चों का मुतालबा माना जाएगा। मेरे मोहतरम अहबाब, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। आखिरी गुजारिश जो आपसे करनी है कि आज के दिन की मुनासबत से जो मेरा पैगाम है आपके लिए कि आपने इस जदोजहद को मुनज़्ज़म करना है। शौरी बुनियादों पर आपने जम्मू कश्मीर के बागैरत लोगों के दिमागों पर दस्तक देनी है, दिलों पर दस्तक देनी है कि हमने 22 अक्टूबर को अपनी शनाख्त खोई है, हम तकसीम हुए हैं। हमने जो मुतालबा रखना है कि हमने 4 और 24 अक्टूबर को जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कायम की गई थी, वो गवर्नमेंट, हम उसकी बहाली की बात नहीं करते। वो अमन म्यूनिसिपैलिटी बन गई थी इस्लामाबाद वालों की, हम उसके एलामिये की बात करते हैं। हमारे ऊपर जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास किए जाते हैं कि हम उस रवायती रुश्दी गवर्नमेंट की बहाली की बात करते हैं, हमने उस एलामिये की बात की है कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को 2 पड़ोसी ममालिक के तौर पर कंसिडर करता है, जो 2 हमसाया ममालिक के तौर पर कंसिडर करता है। हम उस एलामिये के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर की जो पहली इनकलाबी गवर्नमेंट कायम की गई थी, हम उसकी बहाली का मुतालबा करते हैं कि उस एलामिया की स्पिरिट के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसी असम्बली मुहैया की जाए कि जो यहाँ पर लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली को यकीनी बनाने के लिए काम करे और साथ साथ जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर 2 सूबों पर मुश्तमिल एक आइनसाज असम्बली का क़याम अमल में लाया जाए। एक इनकलाबी, एक रिवोल्यूशनरी, एक जमहूरी गवर्नमेंट कायम की जाए जो बकिया जम्मू कश्मीर की आज़ादी, खुद मुख्तारी, उसकी खुशहाली और उसके बावकार मुस्तकबिल के लिए काम करे। मेरा यही पैगाम है आज के दिन की वसादत से आप सारों तक कि आप जो समझते हो इस बात को कि आप आज़ाद पैदा हुए हो, आपकी मेरी हम सब की माँ ने हमें आज़ाद जना है और हमें आज़ाद रहने का जो बुनियादी हक
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वसीयत किया है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। हमें उस हक की बहाली के लिए, उस हक की गैर मशरूत बहाली के लिए अपनी जदोजहद को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ना है। हमने मजम्मत करनी है तोसी पसंदीदा अज़ाइम की, साम्राज्य नापाक अज़ाइम की, जो हिंदुस्तान के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, जो इंटरनेशनल साम्राज्य के हैं। मेरे मोहतरम अहबाब, आखिरी वज़ाहत करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि हम जब ये नारा लगाते हैं कि छोटा गासब पाकिस्तान या हिंदुस्तान, बड़ा गासब पाकिस्तान, या उसके साथ जब पाकिस्तान को बाढ़ में जाने की बात की जाती है तो यहाँ ये नुक्ता समझने का है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 99.9% मजबूर महकूम मजलूम लोगों की आज़ादी की बात करती है। और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के महकूम मजलूम अवाम की तरह ही पाकिस्तान की मजलूम कौमियतें हमारी फितरी इतादी हैं, हमारे कुदरती इतादी पाकिस्तान का मजलूम तबका है, पाकिस्तान का मजदूर तबका है, पाकिस्तान के किसान है, पाकिस्तान के तलबा है, पाकिस्तान का वो मेहनत कश तबका है जो बड़ी तादाद में 99.9% पाकिस्तान है। हम उसके खिलाफ किसी सूरत नहीं है, हम पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नहीं है, हम ममलकत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। और इसी तरह यही बातें हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी कहते हैं। हिंदुस्तान 1.5 अरब इंसानों का मुल्क है, जिसमें सारी जो बड़ी अक्सरियत है वो गरीब महकूम मजबूर लाचार बेबस लोगों की है। हम उनके उस मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम उस मुल्क की अशराफिया की जम्मू कश्मीर के मुतालिक तोसी पसंदाना अज़ाइम के ऊपर मबनी खुद गर्जाना जारहाना तोसी पसंदाना कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ है। हमारा नारा जब भी बुलंद होता है उसका मकसद ये होता है कि हिंदुस्तान के ऐवानों में, पाकिस्तान के ऐवानों में हमारी सदा गूंजेगी। वो जो एलीट इस्लामाबाद में बैठी है, वो जो एलीट दिल्ली में बैठी है, उनके हाशियाबादार जो मुजफ्फराबाद में बैठे हैं या फिर श्रीनगर के अंदर बैठे हैं, हमारा नारा उनके ऐवानों को लर्जा बरंदान करता है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।